sa profile. Click nyo yung My Link Accounts and choose PayPal. Then, mapupunta kayo sa PayPal kung saan makikita nyo rito yung nakalink nyong email sa PayPal. Click link, then yes. So, yan guys, loading. Hintayin lang natin. Dito makikita nyo yung instruction. Then, basahin nyo muna at i-click nyo yung authorize. So guys, pagka-click nyo yan, dito kayo mapupunta. I-retype nyo lang yung email na ginagamit nyo sa PayPal. Yung nakalink nyo sa GCash, i-retype nyo lang dito. So yan, mag-login kayo. Pagka-type nyo ng password and email nyo, login.